आज आम जानिबा विकृत यौन जीवन और तार प्रतिकार। समग्र पृथ्वी में अनेक उच्च शिक्षित और समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेषों दाम्पत्य जीवन विफल हेबार देखा जाउछि। बाहर को एथिपई अनेक कारण दायी बोली कहा जाउथिले मध्य सेही पुरुष मानक विकृत यौन जीवन जे एकमात्र कारण ताहा जଣା पड़ुछि। आम ओडिशा रे जड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति पुत्रबधू यौतुक दाबीर आड़ करी स्वामी को छाड़ी चली आसिले, अथच विचारालय रे जेरार सम्मुखीन होई से प्रकाश कले जे तांकर स्वामी को यौन जीवन विकृत और तांको सह रहिबा संभव नुहे। एही भली अनेक दंपति मध्यरे यौन विकृत नहीं स्वामी स्त्री रहिछंती। से माने दाम्पत्य जीवन सुख और सुरक्षा चाहती, अथच अभ्यासर दास होई और निज विकृति मुक्तिर मार्ग न पाई हताश हेउछंती। से माने चाहिले एथिरु मुक्त होई परिबे, दाम्पत्य जीवनर स्वाभाविक यौन जीवन रे अंश ग्रहण करी सुखर संसार गढ़ी पारिबे। ए भली यौन विकृत थिबा लोक माने पुरुष और स्त्रीर स्वाभाविक यौन मिलन रे अंश ग्रहण न करी अस्वाभाविक प्रणाली रे मौथन क्रिया करिथांती। एमानकु दुई भागरे विभक्त करा जाय पारे। नंबर 1 समलैंगिक, नंबर 2 अस्वाभाविक भावे वस्तु और घटनारू यौन संतोष प्राप्तिर उद्यम करुथिबा व्यक्तिगण। पुरुष सह पुरुषर संसर्ग को सोडेमी कहा जाए, स्त्री सह स्त्री संसर्ग को लेस्बियानिज्म कहा जाए। सेही भली जेउ लोक माने जोता तकिया भली पदार्थ किंबा यौन आकर्षण विहीन पाद आदि प्रति यौन आकर्षण अनुभव करती सेमानंकु फेटिसिस्ट बोली कहा जाए। ए माने ए सबु वस्तु संजोगरे यौन सुख पाइबाकू लालायित होई ए सबु वस्तु उपरे हस्त मौथन द्वारा बीर्यपात करती। जदिबा एमाने कौनसी नारी सह मिलित हुअंती तेबे कल्पनारे एमाने ए भली वस्तु किंबा शरीरर अंग सह मौथन करुथिबार कल्पना करती। सेही भली केतेक पुरुष स्त्रीर पोशाक और स्त्री पुरुषर पोशाक पिंधि यौन आनंद पाती। एमानकु ट्रांसभेन्सिटिस कहा जाए। केतेक निजर यौनांग और सर्वसाधारण रे प्रदर्शन करी यौन उत्तेजना और सुख पाइथांती। एमानकु एक्जिबिशनिस्ट कहा जाए। सेही भली अनेक यौन क्रिया देखिकरी उत्तेजना और यौन तृप्ति पाइथांती। एमानंकु भयूरस कहा जाए। अनेक अप्राप्त वयस्क बालक और बालिका मानक सह यौन संपर्क रखिबारे यौन तृप्ति पाइथांती। एमानंकु पेडोफिलस कहती। सेही भली अनेक शारीरिक जंत्रणा देई और ग्रहण करी यौन उत्तेजना और तृप्ति अनुभव करती। एमाने अनेक समय स्त्री देहरे सिगारेट निआरे चेंका दियंती किंबा निज स्त्री को तांको देहरे सिगारेट चेंका आदि लगाइबाकू कहती। एमानंकु साडोमासोचिस्ट कहा जाए। अनेक मध्य पशु मानक सह यौन संसर्ग करिथांती। एहाकू बिस्टालिट कहा जाए। एही भली अनेक प्रकार यौन विकृति भोगुथिबा जणे मनुष्य हुएत एक साधारण जीवन यापन करुथाई पारे, किंतु एही विकृति जोगु तार दाम्पत्य जीवन दुर्विसह हेबा निश्चित। एथिपई शारीरिक और मानसिक कारण मान दायी। शरीर गठनर त्रुटि और मानसिक विकास रे अस्वाभाविकता रही डाक्तर, मनस्तत्वविद तथा यौन तत्वविद मिलित चिकित्सा रे सुविधा आसिबा संभव, किंतु जदि जड़े कु अभ्यास और संग दोष एभली अभ्यासर दास हो जाए और एभली विकृति मुक्त हेबाकू चाहूए तेबे से संपूर्ण रूपे भल हो जावा संभव। एथिपई आमको केते गुड़िए कार्यर प्रणाली ग्रहण करने पड़िबो। चलतु से गुड़िक आमे गोटे पर गोटे आलोचना करिबा। नंबर 1 मन को नीरव रखी शिखंतु। यौन विकृत मनुष्य मानकर मानसिकता को परीक्षा करी देखा जायछि जे एक निर्दिष्ट समय परिवेश और परिस्थिति रे सेमाने विकृत यौन क्रिया पई तीव्र उत्तेजना अनुभव करिथांती। एही उत्तेजना अनुभवर मुहूर्तटी रे ही तांकु सजाग और सतर्क हेबाकू हेबो। तांकु निजको दृढ़ भावे कहिबाकू हेबो बंद कर ए चिंता। एहापरे मन और शरीर को ढिला करी शिखिबाकू हेबो। एथिपई 5 ରୁ 10 मिनिट धरी धीरे धीरे गभीर श्वास क्रिया नेब और श्वासर गति सह मन को केन्द्रित करिबो। आपण एथिरे मेडिटेशन मध्य करि परिबे। फलप्रद भावे योग निद्रार मध्य सहाय्य निया जाय पारे। एहा जणे योग शिक्षकक पाखरु शिखिबाकू हेबो। नंबर 2 तीव्र उत्तेजना को असुखकर करिबा। एही क्रिया रे जणे जेतेबेले विकृत यौन क्रिया पई उत्तेजित होई किछि करि बसंती सेतेबेले सेही क्रिया सहित कल्पनार एक असुखकर अनुभूति को जोड़िबाकू हेबो। धरंतु जणे पुरुष स्त्रीर साड़ी पिंधिबार तीव्र उत्तेजना अनुभव करने समय
ବନ୍ଦ କର ଏ ଚିନ୍ତା ବୋଲି ମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ମାତ୍ରେ ଯୌନ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବେ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ସାରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଚାଲିଲେଣି ଓ କାମୁଡ଼ିଲେଣି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଦେଲେ ଏଥିରୁ ଯୌନ ତୃପ୍ତି ନ ପାଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରତି ଏକ ବିକର୍ଷଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ବାସନା ଜାଗିବା ବେଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାଲିକାର ଏକ ଅନୁଭବ ଆସିବ। କ୍ରମଶଃ ସେହି ଯୌନ ବିକୃତିର ମାନସିକତା ବଦଳିଯିବ। ନମ୍ବର 3, ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଯୌନ ବିକୃତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ମୃଦୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶ ନିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଯୌନ ବିକୃତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ମୃଦୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ପର୍ଶ ନିଆଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପାଇବା ଫଳରେ ସେଭଳି କାମ ପାଇଁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀର ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ। ଫଳରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଅ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଫେଟିସିଡ୍ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୌନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ନ ଖୋଜି ଜଣେ ନାରୀ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କରୁ ତୃପ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଫଳରେ ସେ ସବୁଠାରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜ ପ୍ରିୟତମା ନାରୀଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ଯୌନ ବିକୃତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେଉ ପଛେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ନାରୀ ସହ ରଖିଲେ ଯୌନ ବିକୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ବିକୃତ ମଣିଷମାନେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଅମୂଳକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୌନକ୍ରିୟା ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଯୌନକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଫଳରେ ଯୌନ ବିକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ସମୋହନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ। ସମୋହନ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଭଳି ବିକୃତିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀକୁ ସମୋହିତ କରି ଭଲ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିକୃତ ଯୌନ ଜୀବନ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।